Ya, la famille. Quand il vient de voir donc what a gang. What a gang. Manu ay boanga fla fo. Ay boanga fla fo manu. Salif gang. Chebe kele kono de. Ibe kele kono salif gang. Wae karando kanywe nibi koka. Wae choko manu nga boanga fla fo jona parce que mangumba ka chaya dugu na mana kaumba ka chaya. Jata bloski na ka manu na ka fonda ka ton ma ka seka mana ka un chaya kwa. Ma baka seka mana ka un duno wana ka dunata boratan donc manu nga bo jona nga fla da manu kloka nga gosi baba ko Guadalajara. Ou bien nako John be nyona de awla fara l'anfia daula dona kala kono chamanu ayana ke awteka cha bire ayana nga fla fo wae daula wala kan foti abedi chako manu ngana ay direct partager amna wuli balle fo jato bloské bi ala ta yere parce que trop c'est trop arama degi yere donc yere bunya ma ore ngonte quoi yere donc kan ko bela salve game ay direct gauche groupe ko ay direct partager voilà Valentina kuma ta Valentina direct tena kuma fuba fo wala kenji yɛrɛ donna kɛlɛ kɔnɔ sa nga cɛ direct gosi groupe ay direct partager yɛrɛ de mena ala tari fo jato bloské ni mena ka blé koro la ni dogonu baga iflon baga bli la kibe siran kibe ese kibe mana kan fo kibe dogo réseau ni terke ko ka mana kan fo na banene i cɛ désormais i bora ka mana kan fo wara gengma ne del forum bi ñesar la mbe boki gosi ali ni mo ni tra ministère la demsen fitini ye gaspi la dege e masala dege to ne be boki gosi ma fo ma parce que amena mana ko na pour que ga damne mo mun ta kalma jato bloski ali da shi beke abe mana kan fo gaspi ma anti dot badra na clef la na ka blala parce que ay ko dinya ke a bezita bulu ka be na rafat fasabo pour que ka bezida ka ta kalgolo son era maja so ma bo are dala ka se de badanna son dana place korola ima fam bon badra bora ka blala ka tiɲɛ ni fɛnw fɔ badra yɛrɛ mi clash badra ka clash be ko la badra bora ka firi ka baraki yɛrɛ ka fara kɔkɔdenya ni ko ninnu ma dalo bloski de filɛ ka mɔgɔ dɔw kɛ sotraman kɔnɔ k'u cɛ k'olu taara badra ɲini dɛ k'olu tɛ ka badra tɛ yala sotrama la ko badra bɛ yala vitre fumée de la vitre fumée badra bɛ yala o de la donc k'a f'i ye dɔrɔn cɛya tɛ tan quoi ni dalinu yɛrɛ la k'e bɛ yala ka badra ɲini e bɛ badra ɲini cogo ma e tɛ badra sɔrɔ yɔrɔ dɔn ngo badra bɛ Guadalajara de yen fɛ k'e tɛ jɔn bɛ Mali kɔnɔ min tɛ Guadalajara yɔrɔ dɔn e yɛrɛ tɛ repérer yɛrɛ e tɛ repérer ni i bɛ so la don min na PUBG bɔra fo sanfili la ka taa fo Ɲamakɔrɔ k'a b'i siri k'i cɛ ka na Ɲamakɔrɔ alimamiw de ma bɔ ka deli ka ni musokɔrɔbaw comme an sɔnna an y'a to mɔgɔ ta la n'a fɔra mɔgɔ ma i bɛ se ko la cogo k'i k'a to Ala kama Ala bɛ se ko bɛɛ la quoi o de y'a to an y'a da kan ka PUBG deli PUBG k'a da kan so PUBG tun bɛ ɲɛnama minɛ ka bɔ ni Ɲamakɔrɔ ka na fo ni ye sanfili la minnu bɛ musoko k'i la e tɛ dɔwɛrɛ ye PD den kɔ tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ka bin musomanninw kan wa n b'a fɔ aw tɛ min kalama rappeur min taara kaso la siɲɛ 3 binganni na Mali bɛɛ o ye Jabloski de wa woroyo merci nga cɛ a ye direct partager a y'a partager fo a ka taa fo Jabloski kulo kɔnɔ tiɲɛ de bɛna fɔ a ye bi quoi parce que n bɔra k'a f'u ye n'i ladi k'i ladi tɛ ka mɛn ka fɔ n'u bɛ ka yala ka manamanakan fɔ k'aw taara badara ɲini aw bɛ se ka taa badara ɲini e tɛ Guadalajara wɔrɔ dɔn ko badara bɛ wara gɛngmani bɛɛ bɛ sɔrɔ Guadalajara wa yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka ne faga Jabloski ka ko la a bɛ k'a yɛrɛ danga de quoi k'ala kana ale kɛ gaspille ɲɔgɔn ye Mali la bibi in na dɔnkilidala jumɛn bɛ min tɛ fɛ ka kɛ gaspille ɲɔgɔn ye ka sanga sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la ka muso sɔrɔ a muso ka ɲi ni Mali rappeur bɛɛ muso ye a ka génération a muso ɲɔgɔn tɛ yen ka so jɔ 62 millions
voiture sugu foyi tɛ yen min da ka gɛlɛn a ma boli min na a ye aranji sɔrɔ Mali rappeur bɛɛ ɲɛ m'a faamu ne hakili la denmisɛnninw ka rêve ye ka kɛ o de ye den dusuma sugu ni minnu sera k'u baw tan e b'a la k'Ala kɛ ne ko ɲɔgɔn ye bon wara y'o dangaw la Ala y'o danga in de wula kɔ kɔrɔ danga ni ko ninnu k'a bila binkani na wa a tɛ se k'a yɛrɛ maîtriser tubabu b'a fɔ min ma ko pédophile Diabolowski ka baaraw de ka bin musomaninw kan ka bin musomaninw kan e ni Ala cɛ rap cɛ Badara ninnu tugun Badara ko sa a ka muso d'i ma tugun Badara ko a ka muso d'i ma mais e bɛ se k'i si kɛ nin na cogo di ka bin musomaninw kan ka dɛsɛ i binna musomaninw kan premier la i nana manamanakanw fɔ ka bin musomaninw kan an ɲan'i ma o la i bɔra ka sɔrɔ e nana dɔnkili dɔ da ko Ala ka Blowski an ye soutenu o la parce que an b'a dɔn erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ filanan i binna muso kan sabanan i binna muso kan malheureusement tellement ka binkani cayara bezi t'i la bilen bezi foyi t'i la bilen i nana i balan ko i bɛna kuma ko Arafati y'a don tan Arafati y'a bɔ tan an b'i lamɛn o la Badara wulila k'a bil'i la k'i tan a ma sɔn yɛrɛ b'i kama e fila de ci il a dit réseau sanfɛ en tant que frère ni malien y'a ta bɛɛ n'Ala cɛ tan bolo san sɔrɔ an y'i la tan Guadalajara manu wara gɛngi a ma nɔgɔn koyi ne bɛ min f'i ye hakili sigi dɔrɔn mɔgɔ min teri ɲini ɲɛma kɔrɔ f'i bolila fo alimami bɔra ka delili kɛ PUBG o frère de ye Badara ye donc wara gɛngi c'est la famille kuma ye kuma kelen de ye i bɛ binkani in dabila i bɛ falen kɔrɔ la n'i dalen don i yɛrɛ la dɛ n'o de f'i ye n delila ka f'i ye n ka direct la n'i dalen don i yɛrɛ la i ka manu ka na ni 1 million ye Antidote n'a ka staff bɛ na ni 2 millions ye i m'a faamu an bɛ concours organiser Mike bɛ yen biti bɛ yen fɛn bɛɛ ɲɛna quoi an bɛ médiaw invité ni min sera o bɛ taa ni min sera ka min cɛ o bɛ taa dɔɔni ka wari e tɛ dɛ i bɛ bon n bɛ ka kuma kelen fɔ a ye fana aw troisième mani ninnu aw barika bannen den ninnu wara gɛngi mani tɛ don aw ka tɔn cɛ la dɛ an tɛ tɔn cɛ kɛ dɛ wala n bɛna f'i ye album chef d'état major bɛ nalen 2020 fo 26 mars fo 26 mars parce que Mali bɛɛ 3G foyi ma deli ka 26 mars ta a bɛ daminɛ Antidote Badara la album chef d'état major en téléchargement k'a fɔ k'an bɛna kɛ dabiri ye ko ka taa don aw ka tɔn cɛ ninnu na wala an tɛ don mɔgɔw ka tɔn cɛ la wara gɛngi mani tɛ tɔn cɛ fɛ parce que anw bɛ ka mɔgɔ min suit o ye Gaspi o tɛ kɔkɔden o tɛ complexe yɛrɛ quoi Gaspi tɛ complexe aw delila ka ye Mali rap la bɛɛ jɛra ka mɔgɔ kelen min kɛra a ma alliance ɲini a yɛrɛ la a ma allié ɲini a yɛrɛ la o ye Gaspi de a tɛ don mɔgɔw ka tɔn cɛ la a tɛ don mɔgɔw ka pari cɛ la a tɛna fɔ k'a b'i kolokolo mɔgɔ la ko a ka sadi fa bon o ka denna mɔlen tɛ se ka don 3G tɔn cɛ Ala kana barika don 3G tɔn cɛ la 3G mɔgɔ jɔn de bɛ yen min jɔn de bɛ yen wala salfu meilleur album de 3G o kelen don 3G man jɔn de bɛ yen min bɛ se ka hali palais fa yɛrɛ y'a kelen a mɔgɔ tɛ sɔrɔ mais n'Ala sɔnna ma album chef d'état major bɛ nalen wallahi an dɛsɛlen 26 mars an bɛ tribune kelen tɛ an b'a kɛ soso fagalani de hali wara yɛrɛ ma se ka min kɛ an b'a kɛ soso fagalani de parce que wara yɛrɛ ka duwawu mana fara baara ɲuman kan o ye soso fagalani de donc ni Diabolowski ni dalen don i yɛrɛ la k'i ye cɛ a k'i ba kama wɔrɔ ka di an sɔrɔ Guadalajara ou bien a ka di ye cogo min na quoi n'a ka di an b'a ɲɔgɔn sɔrɔ radio la i n'a fɔ américain b'a kɛ cogo min na freestyle quoi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ radio tour kɛ ou bien n'a ka di ye face à face an b'a bila ni ɲɔgɔn cɛ Mali rap la e ni Ala cɛ muso yɛrɛ ma kɛ fu ye Mali rappeur bolo e dɛsɛra ka ko bɛɛ kɛ fo ka t'i ta kɛ binkani ye ko binkani e dɛsɛra rap la k'i ta kɛ binkani ye ɲɛmɔgɔrɔkaw bilahi u kan ka Diabolowski jeni de mais ɲɛmɔgɔrɔkaw bɛ mɔnɛ don ne la quoi ni ɲɔgɔnna rappeur ba b'aw bolo Benji b'aw bolo aw bɛ taa mɔgɔ PD bɛ cɛ aw ka quartier la belebele Benji folen don n ka foli bɛ wara gɛngi artiste bɛɛ Droibi Friend Baba Dobji PUBG fo Sanfili o ye ne yɛrɛ awɔ o y'anw yɛrɛ ka commune kɔnɔna ye commune D Mali bɛɛ gɛnsa tɛ fan si ka commune D bɔ e bɛ gɛnsa ko kuma fɔ jɔn ye jɔn bɛ se Bozolala kɛlɛ la Bagadaji Ɲarela Madinɛ Kura commune D cɛ bɛ yan commune D n ka den tɛ kɛrɛn PUBG wallahi Antidote Badara n ka foli b'aw bɛɛ wara gɛngi artiste hali ni da ma se mun tɔgɔ ma Kenji Silencieux donc ne bɛ min fɔ a ye dɔrɔn aw kana don 3G compte la a ye baara kɛ Gaspi ye baara kɛ cogo min na an ka baara kɛ ten tiɲɛ kan quoi i m'a faamu aw kana don 3G tɔn cɛ la 3G tɔn cɛ a tɛ laban 3G tɔn cɛ tɛ se k'a laban bon ne bɛna min fɔ a ye dɔrɔn album de bɛ nalen album chef d'état major ka dugu wuli album yɛrɛ bannen don an bɛ ka ko bonya bɛ ko la bonya ma segin bɛ ko la donc an bɛ kɔrɔkɛ ba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mamadu ye Mamadu bɛ sira finfan ale bɛ sira nettoyer n'a ka suprématie yɛrɛ de suprématie ka cɛw minɛ k'u don kala la ka musokolondenw bɛɛ lamalo n'o bɔra dɔrɔn an bɛ chef d'état major gosi bobo fo ka Gaspi ka album na tunu non Gaspi ka album a tɛ marcher parce que i b'a bila dɔrɔn Badara b'a kɛ bobo aw yɛrɛ karamɔgɔ duwawu de kɛlen don a ye dɛ Gaspi yɛrɛ ka duwawu de bɛ yen
Gaspi ka duwawu de be o de bɛna to an bɛna an ka chef d'état-major bɛ dugu ɲagami kuma ye kuma kelen de n'i dalen don i yɛrɛ la na ni 1 million an bɛ na ni 2 million an bɛ fasofasoni dɔ organiser a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna Mali rap médiaw bɛɛ bɛ kɛ i b'a dɔn fɛn ma ni maliyɛn ka ko lakale bɔ médiaw bɛɛ bɛ kɛ e tɛ dɛ aw 3G tɔncɛ mɔgɔw bilahi aw fara ɲɔgɔn kan 3G tɔncɛ contre Antidote Badara aw ma taa ka dɔnkiliw lamɛn e tɛ Badara ka dɔnkiliw lamɛn e ni ba cɛ i t'a y'a kɔnɔ ka cɛ ko cɛn tɛ bila ko den yan i bɛ ka ni Antidote Badara ye lycée kɛ ɲɔgɔn fɛ yan donc o tɛ se ka manamanakan fɔ i hakilina b'a la cɛkɔrɔba hakilina de b'a la mais i tɛ se k'a ye quoi i ma ye i tun bɛ taa Bilakoro Wani fɛ yen 2017 ni fɛn ninnu na o y'a dɔn k'i ye binganikɛla ye o ka musoko ma kulonkɛ Bilakoro Wani ka musoko ma kulonkɛ dɛ o y'a tiɲɛ bɛɛ don nɛnɛ la yan nɛnɛ y'o bila an ka cɛ o tora wusisi la Bilakoro Wani ka musoko ma kulonkɛ i ma ye Bilakoro Wani tɛ sɔn i ka taa fɛn bilen parce que o muso yɛrɛ y'o bila an ka cɛ parce que o tɛ forme na kosɛbɛ quoi a ka banankun tɛ wuli ka jɔ nɛnɛ bolila donc Bilakoro Wani siranna e ni ɲɔgɔnnaw de ɲɛ a tɛ sɔn i ka taa fɛn bilen i y'i kolokolo Bilakoro Wani na Bilakoro Wani b'a dɔn k'i ka musoko tɛ kulonkɛ Bilakoro Wani dun y'a tiɲɛ bɛɛ de don nɛnɛ la o tɛna sɔn mɔgɔ ka taa manamana ko kɛ ye Bilakoro Wani ye fumalikan donc tellement kɔrɔkɛ danga bɛ ka wuli kɔ Gaspi kira tɔgɔ ma Ala ka Mamadu danga bɛ o na tellement Jablonski bilahi Ala diminen don a kɔrɔ a ka bingani fɛ Ala diminen don Jablonski kɔrɔ a ka dangadenya ninnu fɛ Ala tun bɛna bisikɔnɔmɔgɔ bɛɛ halaki a kelen sababuya la n t'a dɔn n'a bɛ actualité suit taa wulila o la a taara o donna k'a bɛ taa Jema concert la bisi kɔnɔ a donna bisi kɔnɔ Ala tun bɛ fɛ ka bisikɔnɔmɔgɔ bɛɛ faga a kelen sababuya la donc rappeur minnu bɛ bɔ yan ka taa Bamakɔ ka taa concert la ni bisiw ye a y'aw yɛrɛ mankuto ye sinon wara ka voiture ba bɛ yen dɛ 17 places équipe complète de bɛ don a kɔnɔ ka tila ka sungurubaw sigi a kɔfɛ i m'a faamu nangarabanu kɔni donc rappeur minnu bɛ to ka taa concert la bisiw la a y'aw yɛrɛ dɔn aw jogo ninnu aw kana taa mɔgɔw masaw gɛrɛgɛrɛ manamana ko la dɛ n bɛ min fɔ aw ye parce que Jablonski tun bɛ fɛ ka mɔgɔ baden faga o don na a batari in sababuya la n bɛ fɛ ka mɔgɔ baden faga ale kelen kama Ala ye tasuma minɛ mɔgɔw ka mobili la parce que binganikɛla ko man di Ala ye jɛnɛkɛla yɛrɛ ko man di Ala ye kuma tɛ binganikɛla wa bes ma nege cɛ dans les directs nka cɛ ama ou bien tellement bingani ka di cɛ wala Ala tun bɛ fɛ ka bisikɔnɔmɔgɔ bɛɛ mɔgɔ 60 ni kɔ Ala tun bɛ n'a bɛɛ faga o kama m'a faamu wala Salif les pitié regroupé non wala an tɛ se ka min yɛrɛ dabali ban yɛrɛ dɔw yɛrɛ taara groupe kelen complet homme sport ni Ala cɛ hali Benji tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka taa sport fa groupe kelen complet ko n t'a dɔn ko team kakala wa team glaja wa sugu dɔn ne yɛrɛ tɛ ninnu sugu dɔn yɛrɛ Bilakoro Wani yɛrɛ ma se ka Iba Wani yɛrɛ kelen ma se ka sadi fa a kelen o bɛna se aw ka denmisɛnninw de bɛ se ka sadi fa depuis aw wolola team glaja mɔgɔ jɔn kelen de la ka sadi fa ni min tɛ Musa Sangare dɛ o ye Alpha Blondy ye dɛ ou bien o ye Tigɛnjan ye dɛ ou bien o cɛ an tɛ kɔgɔdunya nin na sa an tɛ fara mɔgɔ si kan Gaspi tɛ fara mɔgɔ si kan wa an bɛ kelen fɔ a ye fɛnɛ minnu bɛ taa concert kɛ n'u baw tɔgɔ ye o tɛ wara gɛng na dɛ concert bɛ kɛ ni album tɔgɔ de Suprématie chef d'état-major 2020 na wallahi billahi an bɛ rappeur ka baara ban Gaspi ye 26 mars ta bi o dugusɛjɛ dɔrɔn Antidote Badara bɛ homme sport ta n'aw yɛrɛ ma fara ma fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ wallahi ka fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Badara ta kɛ première la ka taa Gaspi ta kɛ deuxième heure la donc kuma ye min ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ k'i place dɔn jamana in kɔnɔ yan 3G rappeur a y'aw yɛrɛ dɔn aw ka dɔn ko kɔrɔ ye kɔrɔ ye mais muso ko bingani cɛ safunɛ ni bɛ safunɛ kɛlɛ ba cɛ fɛn ka di k'o bɔ wari bɔ t'a la foyi foyi VBS rappeur ni bingani ni Jablonski tɛ i y'o ye yɔrɔ jumɛn wallahi yɔrɔ y'o belebele Benji sinon a yɛrɛ ka cɛ palais bɛ téléchargement la awɔ Benji fɛnɛ n ko waragɛn wallahi an bɛ Mali ta otage la nin na palais bɛ en plein téléchargement palais de la culture en plein téléchargement album mixtape bɔra bɛɛ y'a ye Mali bɛɛ y'a confirmé l'enfant entendu bon n bɛ kelen fɔ a ye fɛnɛ a y'an ka artiste ninnu suivi a k'u soutenir wa Ganjo Traoré merci n ka cɛ a 3G tɔncɛ waragɛn manu wallahi bilahi u kana don a la ne dalen don a la talent b'aw la mais bɛɛ n'i ka don de don n'i ka don na kuma sera i ka don na kuma sera mɔgɔ si kana don 3G tɔncɛ la 3G tɔncɛ nkalontigɛ de don a dɔw yɛrɛ bɛ concert kɛ dɔw bɛ M Sport ta u b'a caché la u bɛ wari min sɔrɔ a tɛ 40,000 bɔ kɔngɔtɔ den ninnu a tila ko waragɛn bɛ manamana ko de la ko ka fara o kan ko 3G tɔncɛ an tɛ fara o kan an tɛ fara maa si kan ko 3G tɔncɛ an ka label dayɛlɛ la Mali bɛɛ mɔgɔ si tɛ k'a ka denmisɛnninw produit awɔ hali minnu b'a la ko n ye sadi ta ka di n ka denmisɛnninw ma e ma se ka sadi fɛ e bɛ sadi ta ka di n ka denmisɛnninw ma waragɛn label dayɛlɛ la bientôt il faut que u bɛna gosi an kunna babaw aw bɛna k'u ye quoi
an ka denmisɛnnin kelen-kelenna de bɛ sadi nin ta an tɛ taa fara mɔgɔ kan dɛ an tɛ taa fara maa si kan ko manamana ko wala Jato Bloski fuck mɔgɔ mɔgɔ i bɛ ban nin na mɔgɔ mɔgɔ mana na don an ka nenni kɛ i b'a bila i kunna ko ne y'i ban nin diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn parce que mɔgɔ caman de bɛ ka direct suit e ka nenni message sisan n b'i ka commentaire supprimer bon ni mɔgɔ b'a ba fɛ i bɛ tɛmɛ quoi Facebook ka ca trop waaye Mamadu Bonu kan jumɛn de bɛ yen a y'a lase Jabloski ma ko n'a ye den dusuma ye a ka kɔ da a filanw kɔ la a ka manamana ko dabila a ka fara kɔrɔw la quoi i m'a faamu ko kɔrɔ ye kɔrɔ ye dangadenya kan tɛ kɔrɔ ye kɔrɔ ye a ma sɔrɔ manamana ko la depuis 2008 fo sisan rappeur foyi tɛ Mali kɔnɔ min bɛ ɲɛsin a ma rappeur foyi tɛ yen wala o ka cɛnin dɔ bɛ yen ten a nusi kelen n'a fɔ ko ni jakuma ye jɛgɛnaji kasa sama o nuji b'olu to na a nusi bɛ ten de quoi a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko Pakistan ma Pakistan n'i y'i ka freestyle dɔ dun na n'i ka freestyle dɔ dun na i dɔ fɔ wara ma ko e bɛna 2020 bɛ wara k'i ka pétiner alors aw ka jamana bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka wara k'aw ka pétiner aw ka jamana bɛɛ aw ka dugu bɛɛ yɛrɛ bɛ wara k'e bɛ se ka wara k'i ka pétiner n b'a dɔn i bɛ fɛ ka tɔgɔ de ɲini bon an bɛ to i fana ka balo dɔɔni sɔrɔ mais n'i y'a sɔn bɔ i y'a kɛ freestyle de la parce que i mago b'a la mɔgɔw k'i ye parce que i ka concert kɛ palais la a kɛra échec ye mɔgɔ 700 dɔɔni de sɔrɔ palais bɛɛ i ɲɛmɔgɔden nan'i jɔ yan k'a fɔ ko n'i ka freestyle yɛrɛ de kun Salou Gang y'i ka freestyle yɛrɛ na k'e bɛna wara k'i ka pétiner i tɛ wara k'i ka pétiner dɛ cɛ i kɛra to n ka manamanakan f'i ma dɛ Mali rappeur ne bɛ nin de fɔ a ye n'a ma wara bonya wallahi billahi yɔrɔ aw caman bɛ aw faw sara n'aw baw kan ka furu cɛkɔrɔba wɛrɛ ma ni wara ma da don a ko la furusiri tɛ kɛ n m'a faamu waaye Jaje Jabira Jaje kan jumɛn de bɛ yen ouais the best WG c'est la famille minnu kɔni bɛ nenni na i bilennen don an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn an tɛ kɔgɔdenya ni fɛn ninnu na an tɛ kɔgɔdenya la sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bilakoroba ni sadi ta ka da ka denmisɛnninw ma kun min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ni kun ye dɔrɔn k'a lase Jabloski de ma n'a b'a ka bingani na k'a ka bingani kɛ wa n b'a fɔ a ye fɛnɛ yɔrɔ aw n'a ka manager ninnu bɛ yɛlɛ moto de la Bamakɔ kɔnɔ sinon Badara ka manager bɛ Pitou a n'a ka kɛsi de bɛ yɛlɛ minnu bɛ yɛlɛ fɛnɛ ka bɔ yan ka taa jɛma ninnu na ko a bɔra ka taa concert la bisi la rappeur min bɛ bisi ta ka taa concert la o rappeur Fouardé de e bɛ san concert la san wɛrɛ bɛ bisi ta ka taa concert la tellement i ka bingani cayara ala dimini kɔrɔ bɔra ala tɛ pede ninnu fɛ ala tun bɛna bisi kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ halaki kelen kama malheureusement mɔgɔ ɲumanw bɛ jama la donc an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn place dɔ kɔrɔ ye kɔrɔ ye muso ɲumanden aw bɛɛ y'a ye kɔngɔ tɛ an ka rappeur si la an ka rappeurs tɛ jouer min na i n'a fɔ ko a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ dangaden surumani ɲɔgɔnna kɛ Gladia ka zɛnzɛn kɛ bon direct sera Bankɔrɔ la an tɛna jɛnya parce que n b'a dɔn u ye leçon faamuya an bɛ dugawu de kɛ an ka rappeur an ka fatiya ta ala kana an titɔli Badara kɛ dɔw ɲɔgɔn ye minnu ba taar'u bilasira ko Bercy n'u ma se ka jouer minnu ba ka dugawu tɛ minɛ f'u taar'u bila sira ko Bercy u ma se ka yɛlɛ scène sanfɛ ala k'i kɛ o ɲɔgɔn ye Badara ala k'i kɛ mɔgɔ ye min ye san 10 kɛ rap la a ma se ka muso sɔrɔ ala k'i k'o ɲɔgɔn na Mutaga One san 10 rap la a ma muso sɔrɔ so t'a bolo foyi t'a bolo ne de filɛ k'o fɔ aw ye est ce que aw b'a kalama ko so tɛ Bilakoro One bolo a n'o fɔra aw bɛ da la wa ala kana Badara k'o ɲɔgɔn na ye album ka bɔ dɔrɔn ka million sɔrɔ ala k'i kɛ mɔgɔ ye minnu ba bɛ t'u bilasira aéroport la ka kasi ka dugawu k'u ye n'u ka dugawu tɛ minɛ ala k'i ba ka dugawu minɛ Wara Gang c'est la famille donc an bɛ ɲɔgɔn bila yan quoi Fode Jawara an bɛ ɲɔgɔn bila yan kit là-bas n'a sɔrɔ i fa de ne ka forfait kɛ i b'a fɔ ko kit là-bas i bɛ n ka page de sanfɛ i bɛ désabonné de Facebook page ka ca trop sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a bila Gladiaw la komi bi ta kun ye ka Jabloski la di n'ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini 21h an bɛ Gladiaw kɛ bobo musokolondenw tɛ mɛn jɛ la Gladia kuntigi u ka naloma kuntigi ani mɔgɔ jɛra jɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ janfa ka Sidiki janfa ka Talibi janfa mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen Bankɔni Wuraba k'o janfa a y'a muso fɛnɛ a kɛlen ka san 2 kɛ a bɛ ka muso ko la a y'o janfa sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mɔgɔ bɛ ka direct su n ka foli b'aw bɛɛ n ka nɛgɛziw bɛ yan lafiya ama Salou Gang Woroyo ou bien kan foyi de tɛ yen qualité Jabi o kɛ cɛ donna direct la Bankɔrɔ la mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ala kama an bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dɔɔni fɔ Gladiaw ma quoi parce que u ka blog denya ninnu tɛ marché Wara Gang na peace and love Wara Gang de musique c'est la famille o de digilen don o la ko Wara Gang ni de musique bɛ ɲɔgɔn bolo o de digilen tɔ la o b'aw sɔn ci Wara y'a fɔ a ka sɔn na que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble mec n'oublie pas qu'un chien ne sera jamais un lion Wab Jiggy